आगे माछ टेस्ट करे कितना लागी तो नमस्कार गोटे नुआ भिडियो आपण समस्त स्वागत। एठी बालेश्वर 3 दिन हेलानी कंटिन्यू पूरा वर्षा होची पुणी आज दीपर एते जोर वर्षा होची जना पड़छि बुड़े देबो। एटा हछि नयना कोमल स्कूल स्कूल रे भी एते जोर वर्षा होची पिला आसु ना बहुत कम पिला आसुन। एटा हम छात ऊपर देखु एठी नयना कोमल स्कूल एठी पिला सब खेलुचंती बोले वर्षा पय क्लास क्लास होउनी तेन जस्ट जेहेतु मेघ छाड़ला तेणु से बोधे छुटी दे पुणी जो मेघटा उठेला पुणी माने एते जोर वर्षा हो जे जस्ट देखा जाउनी पूरा बात्या ठो भी बळी जाय एते जोर वर्षा होची एटा पूरा पानी ही जाउची। आज हमर वर्षा रोसे हेबो माछ तेणु बस गोटे डिस्कसन चलती जेहेतु मते काम दे दी तेणु मु बड़ चिंतार बस मते मसला करने आ कौन करने दे दी माछ भजा स्टार्ट माछ रेड कलर हो मामू भाजते माछ तार सब कष्ट कम गोटे तार मोर सब अलग कम तेणु मत बसई आज कहते कम सारिकी जीव आम रोसे यार स्टार्ट होगा आ गोटे छोट माछ अच्छी यहाँ हूँ देसी माछ आ गोटे छोट माछ हूँ समुद्र माछ छोट छोट से माछर मामू गोटे कौन गोटे तरकारी बनइबे आईटा माछ मामू गोटे पड़गला पिज पिज टे ब्राउन कलर हो तार पड़ो मसला এটা হচ্ছে ছোট মাছ এটার গোটে কোন গোটে অলগা টাইপর কোন গোটে তরকারি হবো সেটা জনা নাই সেটা মামুকে ভলসে জনা। एबे टिके प्याज टिके ब्राउन कलर हेला तार पड़गला हूँ अदा रसुण तापर पड़ो प्राय बिलाती तार मामू तार यूनिक स्टाइल सी तार जमी रोषे कर पूरा मसला कंप्लीट मसला पूरा मसलार तेल छाड़ी पड़गला भजा हो आलू आलू पड़गला गोटे पानी पड़ हम भारी जत्नर सहित रोषे कर दे दिगला पानी पानीटा खाली फुटी गले हो तरकारी ये माछटा मोर ये भी माछटा मोर मछटा भी मोर एटा भी मोर
এইটা ବି ମୋର ଭଲ ପିସଟା ଏଇଟା ମୋର ଏଟା ବି ମୋର ସବୁ ମୋର ଖାଲି ମାମୁର ଲାଞ୍ଜଟା ଲାଞ୍ଜ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମାମୁର ଆଉ ସବୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲଗା ସେଟା କଣ କରିବ ମାଛଟା ଭାଜା ଯିବ ଏଠି ପୁରା ତରକାରୀ ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ଆଉ ତରକାରୀ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ଉପରେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଲରଟା ବି ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଆଗେ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଯଦି ପିତା ଲାଗିବ ତେଲ ଏତେ କେରେ ପକଉଛୁ ତେଲ ଏଥିରୁ ତେଲ ବାହାରେ ନାହିଁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଲୁ ସବୁବେଳେ କମ ତେଲ ରୋଷେଇ କରେ ତଥାପି ଟିକେ ତେଲ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଆଜି ଥାଳି ଧୋଇବା ପାଇଁ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁ କଦଳୀ ଯୋଉ ଶାଳ ପତ୍ରର ଥାଳି ଥିଲା ଯିଏ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଖାଇବେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ତାର ଫିଙ୍ଗିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳ ପତ୍ରର ଥାଳି ଆଉ ହଉଛି ତରକାରୀ ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀଟା ବି ଯୋଉ ଖାଉଛେ ଯୋଉ ଥାଳିଟା ତରକାରୀ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଧୋଇବ କିଏ ଏଇଟା ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ମାମୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛର ଗୋଟେ କଣ ତିଆରି ହେଇଛି କଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଖାଇବା ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବାଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ଭଜା କଣ ଗୋଟେ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ନା କଣ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଏଇ ତ ମାମୁଙ୍କର ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଖାଇବେ ଏଇ ଥାଳି ଧୋଇବା ପାଇଁ କାହାର ଭାଗ ଛିଡ଼ିଲାନି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାଳ ପତ୍ର ଖାଇବେ ତାର ଫିଙ୍ଗିବେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଶାଳ ପତ୍ର ଖାଇଦଉଛି କାହିଁକି ଧୋଇବା ହେଇଥା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ କାହାରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଧୋଇବା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପତ୍ରଟା ଫିଙ୍ଗିବେ ମତେ ବି ଅଲଗା ଦିଆ ହେଇଛି ମାମୁଁ ପାଖରେ ଅଧିକା ତରକାରୀ ତା ପାଖରେ ଅଧିକା କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା ତେଣୁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଦଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି ଥିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଇଲେ ଯଦି ମାଛ ଥିବ ଯାହାର ମାଛ ଥିବ ଖାଇବ ହେଲା ଦେଖିଆ ପୁଙ୍କି ଭଜା ସବୁ ଅଲଗା 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 କଲା କିଏ ନିଜେ ତ ମାଛ କିଛି ନେଇଗଲେ ଅଲଗା ଦୁଇଟା ମାଛ ତ ନେଇଗଲା ନା